जय जगन्नाथ दर्शक बंधु स्वागत करुछि आम यूट्यूब चैनल आम पुराण कथा को। आज आम शुणिबा शकुंतलांकर जन्म, दुष्मंतक सहित शकुंतलांक विवाह एवं तांको पुत्र भरतंकर जन्म, जार नामानुसारे आम देशर नाम होइछि भारत। आसंतु शुणिबा। थरे विश्वामित्र महामुनि घोर तपस्या कले। तांको तपस्या को देखि स्वर्गर राजा इंद्र भयभीत होई तपस्या को भांगिबा निमंते स्वर्गर अप्सरी मेनका को तांको निकट को पठाइले। मेनका आसी तांको रूप यौवन रे विश्वामित्रंकर तपस्या भग्न कले एवं दुहिंकर मिलन घटिला, जहा फलरे गोटे कन्या संतान जात है। किंतु विश्वामित्र जानी पारिले एहा राजा इंद्रर कूटचक्रांत बोली। एहा जानी कन्याटी को छाड़ी से पुनर्बार तपस्या करने पाई चलीगले एवं मेनका मध्य स्वर्ग को चलीगला। कन्याटी को कर्ण महामुनि निज आश्रम में रखी लालन पालन कले। किछि दिन जीवा परे सेही कर्ण महामुनि पिलाटीर नाम रखिले शकुंतला, जहा वर्तमान धीरे धीरे वयप्राप्त हेउछि। किछि दिन जीवा परे जेतेबेले कर्ण महामुनि तीर्थ करिबा पई बाहरिले, आश्रम रे देवी शकुंतला एवं तांकर सखी माननकु छाड़ी चलीगले। किछि दिन जीवा परे हस्तिनापुरर राजा दुष्मंत मृगया को आसीथांती। मृगया रे क्षीण होई बा क्लांत होई से आसी कन्नंक आश्रम रे पहुंचिछन्ति एवं कन्नंक आश्रम रे शकुंतला को देखिछन्ति। तांको देखि से मनमुग्ध होई तांको विवाह करबा पई कहिछन्ति। शकुंतला मध्य दुष्मंतक कथा को मानिछन्ति एवं उभय गंधर्व विवाह करिछन्ति। गंधर्व विवाह करिबा परे किछि दिन चले जाइछि। हस्तिनापुरर राजा दुष्मंत सेही आश्रम रे 3 मास रहिछन्ति, तथापि मध्य से जानी पारि नाहंती। एणे जेतेबेले मने पड़िछि से जणे राजा हठात किना जीवा पाई बाहरी छन्ति। किंतु जीवा पाई जेतेबेले बाहरी छन्ति, शकुंतला बहुत क्रंदन करिछन्ति एवं तांको न छाड़ी जीवा पाई कहिछन्ति। कारण से समय रे शकुंतला गर्भवती थिले। एहा देखि राजा दुष्मंत तांका हाथरू गोटिए मुद्रिका को काढ़ी शकुंतलांका हाथ रे लगाई देइछन्ति एवं कहिछन्ति जे मो राज्य को जेबे आसीबो एही मुद्रिका को देखाई तुमे मो राज्य को आसी परिबो। एपरि कही राजा दुष्मंत निज राज्य को फेरी जाइछन्ति। एणे दुष्मंतक कथा भाबी भाबी आश्रम रे एकाकी बसिथांती शकुंतला। सेही समय रे महाक्रोधी मुनि दुर्वासा से आश्रम को आसिछन्ति। बारंबार शकुंतला को डाकिछन्ति, किंतु से दुष्मंतंकर भावना रे हजि जाइछन्ति। तेणु करी तांको कौनसी उत्तर दे पारि नाहंती। क्रोधरे दुर्वासा ऋषि शकुंतला को अभिशाप देइछन्ति एवं कहिछन्ति जे तू जेउ लोकंक कथा भाबी बा जेउ लोकर कथा भाबी मते असम्मानित करिछु से तते भूली जाऊ। हठात किना शकुंतलांकर चेता आसीछि। से क्रंदन करिछन्ति एवं एहार उपाय पचारिछन्ति। दुर्वासा महामुनि तार उपाय मध्य कहिछन्ति जे तू जेउ व्यक्तिर स्मरण रे रहिथिलु तार कौनसी जदि संकेत बा कौनसी संकेत तो निकट रही थाए ताहले ताकू देखी से तते चिन्हि पारिबो। एपरि कही दुर्वासा चली जाइछन्ति। एणे शकुंतला गोटे पुत्र संतान जात करिछन्ति। तीर्थरू
ଫେରିଆସି କର୍ଣ୍ଣ ମହାମୁନି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁତ୍ରଟିର ନାମ ଭରତ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହସ୍ତିନାପୁରର ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଭଲ ରାଜାଟି ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତୁ ଏହି ପୁତ୍ରଟିକୁ ଧରି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଯା। ଏପରି ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଶକୁନ୍ତଳା ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଧରି ହସ୍ତିନାପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ବାଟରେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଷ ହୋଇଛି, ନଦୀରୁ ପାଣି ପିଇବା ସମୟରେ ହାତରୁ ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଦେଇଥିବା ମୁଦିଟି ଖସି ପଡ଼ିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ମାଛ ତାକୁ ଗିଳି ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଶକୁନ୍ତଳା ତାହା ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ରାଜଦରବାରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ରାଜା ପୂର୍ବ ଅଭିଶାପ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏପରି ଭାବରେ ସେ ରାଜଦରବାରରୁ ଫେରିଆସି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମାଛ ମୁଦିଟି ଗିଳିଥିଲା, ସେ ଧୀବରଟି ମାଛଟିକୁ କାଟିଲା ସମୟରେ ତା ପେଟରେ ମୁଦ୍ରିକାକୁ ଦେଖି ରାଜାଙ୍କୁ ଆଣି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ମୁଦିକୁ ଦେଖି ରାଜାଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଛି। ରାଜା ତୁରନ୍ତ ଆସି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁତ୍ରଟି ସିଂହ ସହିତ ଖେଳୁଛି ଏବଂ ତା ବେକରେ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ କବଚ ରହିଛି। ଏପଟ ସେପଟ ହେବା ଫଳରେ ତା ଗଳାରୁ ସେହି ଦିବ୍ୟ କବଚଟି ଖସି ପଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସେହି ଦିବ୍ୟ କବଚକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରମର କୌଣସି ଏକ କନ୍ୟା ଜୋରରେ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, ସେହି କବଚକୁ ତୁମେ ଧର ନାହିଁ, ନହେଲେ ସର୍ପ ହୋଇ ତୁମକୁ ସେ ଦଂଶନ କରିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କର ପିତା ଥିଲେ, କବଚର ଗୋଟିଏ ଅଭିଶାପ ଥିଲା ଯେ କୌଣସି ବି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପିତାମାତା ବିନା ଅନ୍ୟ କେହି ଯଦି ସେହି କବଚକୁ ଛୁଏଁ, ତାହେଲେ ସେ ସର୍ପ ହୋଇ ତାକୁ ଦଂଶନ କରିବ। ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଧରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାହା ସର୍ପ ହେଲା ନାହିଁ, ଆଶ୍ରମର ସମସ୍ତ ଲୋକ ତାହା ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିତା। ଏପରି କହି ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ଧରି ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଶକୁନ୍ତଳା କିପରି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କିପରି ବିବାହ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭରତ କିପରି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ତାର ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।